ନୂଆବର୍ଷରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେବ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ନାଟମଣ୍ଡପ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରୁ ବାହାର କାଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଭକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଧାଡ଼ିରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଯେଭଳି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ନୂଆବର୍ଷରୁ ଏହି ନୂଆ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। करके भक्त मैंने धाड़ी ठिया दर्शन करेंगे एवं एभली एक व्यवस्था आम करुचु जोटार कि प्लाटफर्म अनुजाई करा जो व्यवस्था जो थे कि नाट्य मंडप रे गरुड़ स्तंभ ठू आरंभ करके भीतर काठ पर्यंत बाहर काठ पर्यंत से अंचल भितर जेकोसी स्थान में ठिया भी महाप्रभुंकर दर्शन जमी ठीक ढंग से सुचारू रूपे करहब जो भाव में बाहर काठ बाहर भक्त मैंने आग पछ ठेला पेला होते से व्यवस्था हम ना से एक अत्यंत श्रृंखलित दर्शन व्यवस्था नुआ वर्षरू से आम आरंभ करूँ एवं आगामी दिन मानक कौन भी समय केबे भी अंतत भगवान दर्शन को लेकिन कौन जगह समस्या हम ना से व्यवस्था संपूर्ण भाव आम